जय जगन्नाथ मु सत्यनारायण पंडा आपण मान मोर यूट्यूब चैनल भावातीतम को स्वागत करुच्ची। जंगल रे कुराटी जितेबेले गछ हानि थाए गछ मन मन चिंता करि थाए गछ को हानिबारे तार जाति भाई तार संपर्कीय काठर बेंट ही मुख्य भूमिका निभाई थाए सज्जन माने। तेणु बेले बेले आपण जितेबेले असुविधा पड़ती जितेबेले आपण दुख कष्ट निर्यातित एवं निष्पेषित होती सेतेबेले ता पछरे आपणकर निजर संपर्कीय मानकर निश्चित हाथ थाए। संपर्कीय मानक सहित संपर्क रखिबा तो निश्चित कथा किंतु सज्जन एभली 9टी कथा जो 9टी कथा को आपण केबे भी भूल रे मध्य निजर संपर्कीय मानक आगे प्रकाश करिबा उचित नहीं। जदि आपण से कथा को प्रकाश करिवे तेबे निश्चित रूपे आपणकर कथा आपणक पई बुमरांग हे जिवो। सेही कथा द्वारा आपणको आपणक संपर्कीय माने असुविधा पकेइबे। सज्जन प्रथम रे निजर दुर्बलता एवं गुप्त भय आपण केउथरे दुर्बल अछंती से कथा आपण मन भितर लुचि रखिबे। आपण काहा को भय करंती से कथा आपणकर अंतरात्मा रे ही रखिबे। जदि आपणकर गुप्त भय एवं दुर्बलता को निजर संपर्कीय मानक आगे प्रकाश कर देबे सज्जन ताहाले संपर्कीय मानक सहित संपर्क सदा बेले जे एका प्रकार रथिबो तार माने किछ नहीं। जेते बेले आपणक भितरे कोनिस प्रकार रो कलित कराल सृष्टि हेबो बा मनोमालिन्य सृष्टि हेबो सेतेबेले आपणकर दुर्बलता एवं गुप्त भय को व्यवहार करी आपण को मानसिक स्तर रे से दुर्बल कर देवे। आपण को से सब क्षेत्र में परास्त करने को चेष्टा करेंगे। तेणु आपण एतिक मन रखंतु निजर दुर्बलता एवं गुप्त भय को केतेबेले सुधा आपण प्रकाश करिवे नहीं। द्वितीय रे आपणकर रोजगार एवं आर्थिक स्थिति आपण मनकर बहुत टंका रोजगार करथिबे आपणकर बैंक बैलेंस अधिक थिबो आपण जदि संपर्कीय मानक आगे से कथा प्रकाश कर देबे ताले से माने जानि जेबे जे आपणक पखरे बैंक बैलेंस अछि। तांकर आपणक प्रति हिंसा भाव सृष्टि हेबो। आपणक ठारो धनटा केमती खाली हेबो बा आपणकर धन केमती असद उपाय व्यवहार हेबो। आपणकठू नाना प्रकार रोल करी नाना प्रकार मिछ बहाना करी से धन को आपणकठू शोषण करने को से चेष्टा करी। जदि आपणकर रोजगार कम अच्छी बोली संपर्कीय मानक आगे आप प्रकाश कर देबे ताले आपण को से अंडर एस्टिमेट करिवे आपण को से खातिर करिवे नहीं। तेणु रोजगार भल अच्छी बोली कहले आपणक पई विपद रोजगार नाही बोली कहले मध्य आपणक पई विपद। तेणु निजर रोजगार एवं आर्थिक स्थिति विषय रे संपर्कीय मानकु रहस्य घर रखिबा सबुठारु उत्तम हेबो सज्जन। तेणु आपणकर रोजगार एवं आर्थिक स्थिति को कदापि आपणकर संपर्कीय आगे प्रकाश करंतु नहीं। 3 नंबर रे अपमान एवं लांछनार कहानी संपर्कीय मानक आगे प्रकाश करंतु नहीं। अर्थात आपण कोठी गोटी अपमान पाइचंती आपण कोठी लांछित होइचंती जदि आपण से कथा को आपणक संपर्कीय मानक आगे प्रकाश कर देबे ताहाले आपणकर आत्मसम्मान कमी जीव सज्जन माने आपण को से माने हे बोली चिंता करिवे। कौनसी गोटी परिस्थिति रो आपण अपमान पाइले से कथा प्रति से माने सहानुभूति प्रदर्शन करिवा बदल रे आपणक प्रति सेमानकर हीनमन्यता भाव सृष्टि हेबो। आपणकर आत्मसम्मान प्रति सेमानकर खातिर रहिबो नहीं। तेणु जदि कोठी अपमान पाइचंती जदि कोठी लांछित होइचंती ताकू आपण निज मन भीतर रखंतु संपर्कीय मानक आगे कदापि प्रकाश करंतु नहीं। सज्जन चतुर्थ रे घरोई कली को संपर्कीय मानक आगे प्रकाश करंतु नहीं। संसार करिचे घर करिचे माने
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ଥାଇପାରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ସେଇ ଯୋଉ ମନମାଳିନ୍ୟ ତାହା ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାରର ଗୃହ କଳିକୁ, ଗୃହ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କଳିକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢେଇ ଘରକୁ ପୁରା ଟିକନିକ କରି ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ କଦାପି ତାହାକୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୁପ୍ତ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ହଉ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ ମରମ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ, 6 ନମ୍ବରରେ, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଠକାମିରେ ଶିକାର ହେବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଠକି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରତାରଣା କରିଦେଇଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରତାରଣା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାମିରେ ପକେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କୋଉଠି ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୋଉଠି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମରେ, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ଦୁଃଖର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଃଖ କିଛି ଅଛି, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ କାହା ଆଗରେ କହିଦେଲେ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅପସରି ଯିବ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ କରିଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଯୋଜନାଟି ପରିପୂରଣ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ନଜର ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ନିଜର ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଯୋଜନା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନବମରେ, ଗୁପ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁପ୍ତରେ କାହାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେହି ଉପକୃତ ହୋଇଛି, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇକିରି ରଖନ୍ତୁ, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନରେ କେହି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି,
ताले ईश्वर आपण को निश्चित आशीर्वाद करिवे। आपण जदि से कथा को कहा आगे परिप्रकाश करदेवे तेबे से दानर पुण्य फल आपण उपभोग करि परिबे नाही। हम आज जानले जे 9टी कथा को केबे हेले कौनसी परिस्थिति रे मध्य आमे माने आम संपर्क मानक आगे प्रकाश करिबा उचित नहीं। सर्वश्रेय प्रभु श्री जगन्नाथ पाद पदार बिंद्र निज को समर्पण करी तंकर आशीर्वाद कामना करी आज अध्याय को तो सज्जन आज कि आपण मान वीडियो भल लगी निश्चित रूप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए बोली मोर आशा विश्वास। आपण मानकर प्रत्येक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मो पे गोटी गोटी आशीर्वाद स्वरूप। जय जगन्नाथ।